नमस्कार बंधुरा माई लाइफ स्टाइले आपनादेरके स्वागत। आज के चले एलाम आरेकटी नतून रेसिपि निये। प्रतिदिनेर एकघेयेमी खाबार खेये खेये मुखे अरुचि हये गेछे। मुखेर स्वाद बदलानोर जोन्नो एई रेसिपिटी आपनारा एकबार बानिये देखुन। तो भिडियोटी ना टेने सम्पूर्ण भिडियो देखार अनुरोध रइल। तो बंधुरा आज के आमी बानाबो बासंती बेगुन। तो बासंती बेगुन बानानोर जोन्नो आमी एखाने बेगुनगुलो गोल शेप करे केटे नियेछि। नेওয়ার পরে आमी नुन हलुद माखिए 10 मिनिटेर जोन्नो रेखे दिएछिलाम। कड़ाई बसिए दिएछि, गरम हये गेछे। आमी सर्षेर तेले रान्नाटा करब। तो आमी तेल दिए दिएछि, तेलटा एकटु नेड़े नेब। एरपर एक एक करे बेगुनगुलो दिए आमी लाल लाल करे भेजे नेब। बेगुनगुलो आमी भेजे तुले निয়েছি। ওই ভাজা তেলেই আমি কিছুটা পরিমাণ তেল অ্যাড করলাম। দিয়ে দিলাম 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা কুচি, রসুন কুচি। একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে এর মধ্যে 2 চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ পেস্ট আর 1 চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট আমি দিয়েছি। দিয়ে আমি 2 মিনিট মতো মশলাগুলোকে নাড়াচাড়া করে নেব। 2 मिनट पर आमी एर मध्य 1 चामच परिमाण सर्षे पेस्ट दिए आरो 2 मिनट नेड़े चेड़े नेब। एरपर आमी एर मध्य हाफ चामच लवण, हाफ चामच हलुद गुड़ो, हाफ चामच लंका गुड़ो, 1 चामच परिमाण चीनी दिए आरो 2-3 मिनट धरे आमी मशलाटाके नाड़ाचाड़ा करे नेब। मशलाटा आमी 2-3 मिनट धरे कषानोर परे देखुन मशला थेके तेलटा छेड़े एसेছে। एर मध्य आमी फेटानो दईटा ऐड करे दिलाम। एबार दईटाके मशलार साथे भालो करे मिशिए आरो 2 থেকে 3 मिनट आमी मशलागुलोके एकसाथे कषिए नेब। रान्नाटा किन्तु लो टू मिडियाम फ्लेमे करब। मिडियाम टू हाई फ्लेमे करले रान्नाटा पुड़े जाওয়ার सम्भावना थाकबे। तो देखुन मशला कषानो हये गेछे। आमी एर मध्य 1 कप परिमाण जल दिए दिलाम। फुटे उठले आमी एर मध्य भेजे राखा बेगुनगुलो दिए देब। बेगुनगुलो दिए दिएछि। आमी एरपर ऊपर थेके कयेकटा चेरा काँचा लंका दिए 2-3 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए मिडियाम फ्लेमे रान्ना होते देब। 2-3 मिनट बादे देखुन फिरे एसेছি। एकदम रेसिपिटी रेडी হয়ে গেছে। বেগুনগুলো কিন্তু একদম গোটা গোটা থাকবে, ভেঙে যাবে না। বন্ধুরা বাসন্তী বেগুন কিন্তু একদমই রেডি হয়ে গেছে। আপনারা এই রেসিপিটি লাঞ্চ বা ডিনারে ভাত, পরোটা, নান বা লুচির সাথে কিন্তু পরিবেশন করতে পারেন। খুবই অসাধারণ খেতে হয়। তো রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে এই চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার পরে আপনার কাছে নোটিফিকেশনটি আগে চলে যায়। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণে আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।